That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Wow Meaty. Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang. Alang sa komportable nga pagbati ni lolo ug lola, Kares adult diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares adult diapers. When you love, you caress. When you love, you caress. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals ra gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer? Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Bagong Joy, bagong botilya Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong botilya Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang. Mami, makainomdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby katong dili nimo siya mapahilom? Gabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Meticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay pod sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia-prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-ong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-om. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the